Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Lako je sad nakon 13 godina pričat kad je to tebi, znaš svaki kutak, znaš sve. Se sjećaš prvog dolaska na Bernabeu, u slačionicu Reala? Znači je rekao, recimo, ja nikad nisam bio niti igrač, ni trener, ali rekao mi je pokojni Radomir Antić, recimo, koji je bio trener i Atletika, i Reala, i Barcelone, da jednostavno Bernabeu, da to on proguta. Jel se sjećaš prvog dolaska ili prvi dana? A sjećam, kako ne. A to što te Bernabeu proguta, to sam osjetio kad smo s Tottenhamom igrali Ligu prvaka, četvrtfinale. Ja? Na zagrijavanju. Charlie i ja se sad zagrijamo, dodajemo se tamo i u jednom trenutku mu dođe, ja kažem, imam osjećaj da mi je publika ovdje na glavi stoji. Šta je ovo? Gledaš i ne vjeruješ gdje si. I to je nevjerojatan osjećaj. Onda razumijem ekipe koje dolaze igrati protiv Reala, koliko je teško i kakav respekt i kakav strah imaju kad igraju s Realom. I to je razlika koja Real izdiže od ostalih. Bez obzira što navijači nisu poznati kao neki ultra glasni, Nisu, kad treba jesu, ali su više onako dobri su, ali nisu ultra glasni, osim kad su velike utakmice i to onda je podrška fenomenalna. Guraju autobus. Je. Ali je taj osjećaj koji ti daje Bernabeu je nešto nevjerojatno. To strahopoštovanje. Teško je to zaopisati dok ne doživiš, dok ne izađeš na njega, ne istrčiš igrati. Tako da je to stvarno nešto posebno. Je. A ovo, da li se sjećam? Naravno da se sjećam. Prvog dana, znači odradio sam prvo liječničke preglede, sve što treba, predstavljanje na stadionu. I popodne je bio trening, ulazim u kamp Valdebebas, prvi me dočekuje Iker Casillas van slačiona i kao, znaš, dobrodošao, osjećaj se kao kod kuće, šta god treba, klasične priče. I onda ulazim u slačionu, veći od većih. Cristiano, Karim, Higuain, Xabi Alonso. Cristiano tamo je bio na stolu na masaži, kaže, napokon si došao, kao, znaš, jer je to se otegnulo, 2 mjeseca je trajalo. I tako je, ušao si, ulaziš među, zvijeri. Ali si u glavi ti sam došao tu se nametnuti i... Ti znaš da si taj. I pokazati da sam taj, da nisam slučajno. Da pripadam tu, da nisam slučajno tu. Tako da mi je to bio mentalitet. Ali nisu se prošle pripreme, jel tako? Da. Oteglo se, ulaziš u klub i početak opet, jel tako, nije sjajan. Jel tako? I sada događa se to da, jesi li u tim trenucima kad je to trajalo, a još pogotovo što ti nisi neki tip glasni koji će skreniti na sebe pažnju s nekim drugim stvarima van terena, s torbom, kako dolaziš, s cipelama, znaš, za frizurom, s ovim, nego sa intervjuima. Ne, ti si na terenu pokazuješ. A u tom trenutku nemaš puno prilika na terenu, osim na treningu, ali na utakmici ih nema. Dosta lako kad je prošlo sada, ali dosta težak u Reala gdje nema kredita i gdje je prozivanje i sve skupa. Kako, jesi ikad pomislija, sad nisam ostao ili išao u Chelsea ili ostao u Tottenhama, ili je ti apsolutno uvijek se boriš i tražiš, ja ću ovdje napraviti? Ma ne, niti u jednom trenutku. Bio sam sretan što sam tu
šta mogu trenirati sa takvim klasama, biti u takvom klubu. I odmah sam osjetio, kroz treninga ti možeš vidjeti da li je to to. Da. I tu sam ja vidio da je to to. Na kraju krajeva igrao sam protiv nekih tih igrača i osjetiš na terenu da se možeš s njima nositi. Tako da od prvog trenutka sam znao da je to to i nisam imao nikakvu sumnju da neću uspjeti tamo. Ali baš nikakvu. Koliko god je bilo teško u početku i igrao sam i nisam igrao i jer Real nije dobro krenuo u sezonu. I Mourinho je trener. Mourinho je trener koji je najzaslužniji, da sad kažem šta sam došao u Real, da možda on nije bio trener, možda ne bi nikad došao u Real. On je tražio tebe, on nije tražio veznog igrača, nego Luku Modrića. On je tražio mene i nikog drugog. I klub mu je u tom periodu pregovora nudio i ovog i onog, jer su mislili da na kraju se neće to desiti. Na kraju je da i tu predsjednika Tottenhema ne pohvalim, ali da kažem da je ispunio svoje obećanje na kraju, koliko god je to bilo teško i mučno tih nekoliko mjeseci gdje sam ja bio pod velikim stresom, jer ne igraš nogomet, ne znaš da li ćeš otići u Real ili nećeš, ali na kraju on je ispunio svoje obećanje i tu nema šta. Koliko god je bio težak je pregovarač, takav je. I s Kaneom je bilo isto, i sa Baleom, i sa Keanom, i sa Berbatovom, ima tu dosta igrača. Tako da i tu je Real u nekim trenucima možda nećemo, daj, ne znam, Silva, Mata, Cazorla, gdje je Mourinho bio, a imao je tu moć i snagu u tom trenutku, predsjednik Florentino ga obožava i dan danas, ne samo u tom, on mu je baš ga voli, osvojio prvenstvo sa rekordnim brojem bodova i on je rekao ili Luka ili niko. I to je napravilo razliku. Mogao je on reći, ne može on više čekati, idemo. Ali ne, on je rekao ili ja ili niko i zato sam mu neizmjerno zahvalan. Dan danas se nekad čujemo, uvijek mi ga je lijepo vidjeti. Jedino mi je žao što nisam imao više prilike s njim surađivati nego samo tu 1 godinu. A si bio ljut na njega što te ne stavlja u tom početku onda? Pa nisam bio ljut, on je dosta razgovarao sa mnom i rekao mi je da budem strpljiv. Ali nakon nekog perioda igrao bi neku utakmicu i po mom nekom sudu, pa možda čak dobro, ali 60. minuta, 55. van. Jednom na poluvremenu protiv ne znam koga, van. Pa onda ulazim 10 minuta. I to mi je u jednom trenutku postala onako malo frustrirajuće, jer sam vidio da mogu. Osjetio sam i kroz utakmice što sam igrao da je to, da mogu. Ali jednostavno i situacija u klubu je bila ne baš najbolja atmosfera, općenito nije bila bajna. Koliko god nisam razumio španjolski u tom trenucima, ali osjetiš to, možeš to osjetiti. Ali dosta su, ako nije on pričao sa mnom, dosta su pričali njegovi pomoćnici. Tadru i Farija. Da. Nakon jedne utakmice, mislim da smo igrali Deportivo La Coruña vani, gdje sam izašao u 55. 60. minuti. I gdje idući on dan došao priča sa mnom da vidi kako mi je situacija, da li šta treba, kako se osjećam, šta mi smeta i to. I gdje sam se ja tu izbacio sve, jer znam da će mu on to reći treneru. I tu sam mu sve rekao i ono šta je najbitniji dio razgovora tog, sam mu rekao, dajte mi 3-4 utakmice zaredom da igram i ako to nije to, nikad ja više ništa neću reći. Samo to tražim, da uvatim taj neki kontinuitet od 3-4-5 utakmica. I ako to nije to, vi radite šta hoćete, vi odlučujete o svemu. I gdje on tu mi rekao, ne brini, mi smo prezadovoljni s tobom, kad god uđeš, kad god igraš, mi smo prezadovoljni, doće tvoje vrijeme. I to. I nakon toga je krenulo, to je bilo negdje, ajmo reći, 2. mjesec, prije Lige prvaka sa Manchesterom, s onim golom. Da li je taj moj razgovor i to moje, da li je samopouzdanje vjera u mene gdje ja kažem hoću utakmice zaredom da mogu pokazati šta sam ja. Tu sam došao da igram. I tu se možda i promijenilo moj malo status gdje sam počeo više igrati
I onda se desi ta utakmica s Manchesterom gdje je okrenulo, sve, da. Čak nisam trebao, prvo ulazi prije mene, ne znam ko je ušao, kako se ne varam. Ja čekam, hoću ući sam u teren i jedva čekam da me zove. I na kraju me zove i desi se to što se desi. I onda su i ostali počeli, novinari i... Jednostavno se to tada okrenulo se, da. Vani, da. Vjerojatno bi se to okrenulo i poslije, ali taj utakmica je, ali to je ovo što si sad rekao, to si mi ukrao riječ iz usta. Je, naravno da i velikani trebaju dati trenutak, poguranac, neki sreću, malo da im se postrože stvari, da ti uđe šut u gol i ovo, ali došao bi on 7, 15 ili 3 tjedna nakon toga. To nema sumnje. I tu počinje to koji traje, osvaja se, do godine dolazi Karlo, je tako? Osvaja se decima, da, za koju uvijek govoriš da je Liga prvaka, da je to posebna stvar za Real Madrid, jel? Posebna i najposebnija Liga prvaka od svih 6 što sam osvojio, jer je 10. decima, broj 10 koji ja obožavam i protiv Atletika na način koji se... I asistencija u 90. minuti ili kojo, je li tako? U 94. Da, 93 nešto tako ima. Stvarno nešto nevjerojatno. I to je samo pokazatelj Reala ko kluba, ko ekipe, da nikad ne odustaje. Bez obzira koliko je nedaća velika, koliki su problemi, uvijek vjeruje da može nešto napraviti. I ta je utakmica pokazatelj u tom trenutku, ali koliko ih je bilo kroz povijest nazad i poslije te ladesime. I kako tu nema kočice onda, nego vi ko da se postanete ovisnici o tome. Nema ono ala gušta, osvojili smo i sad je mir, nego jednostavno to te toliko napali da ti ideš dalje i dalje, da si u biti opsjednut. I koliko? 6 komada, je li tako? 2 put Atletico, 2 put Liverpool, Juventus i Dortmund. Da. 6 komada, pravi se dinastija, ko da gurate jedni druge, jeli? Je, to glad za uspjehom. A to te Real ti to da. Jednostavno, ti osvojiš Ligu prvaka, tu 10, oni već pričaju o 11. Gledaš, pa tek smo osvojili ovu, daj malo da uživam u njoj. A ti jednostavno ne možeš toliko uživati tamo, jer te odmah traže iduću titulu, odmah se počne drobiti o idućoj Ligi prvaka, jer je tamo Liga prvaka je posebna, to je Real. I mi krenu pripreme iduće sezone, ti izgubiš na pripremama 1-2 utakmice, već je šta je ovo, nije dobar treba mijenjati. To je nevjerojatno, Jesi li ti u Reala posta ultimativni profesionalac? Pa pustiš da si uvijek volio nogomet i to sve, ali je li te sredine tebe naprave, recimo samo da ti pojasnim, rekao je Vidić. Vidić je jedan put rekao, kad je išao iz Spartaka, koji su velik klub, bio on i u Zvijezdi, je tako, bio on i u Zvijezdi i u Rusiji, Spartak je najveći klub u Sovjetskom savezu bio. Pa govorio, tek kad je došao u Manchester, u Manchester United, da jedan put nakon treninga u slačionici, niko u slačionici. Drugi dan niko u slačionici. Jer jedan je na masaži, drugi je u teretani, Runi vježba prekide, šuteve, ovo ono, bla, bla, bla. I tu je on naučio da se ne ide po tuši doma, nego tu se postaje taj ultimativni profesionalac. I ti voliš nogomet od kad se rodio de facto, ono što se kaže, ali je li te Real tome naučio? Pa je, definitivno, to radi razliku. Tad u Realu sam, nakon 2. ili 3. godine, prvi put sam uzeo osobnog trenera. Eto. Jer ga imaju svi, vjerojatno. Jer ga imaju svi. Da. Svi rade dodatno, što ste sad rekli. Nema niko da završi trening, ide po tuši, idem kući ja. Ili na ručak, ili ne znam šta. Da. Nego u teretana, masaža, ova igra košarku, ova igra tenis, igraš badminton, ne znam šta radiš, ali nešto radiš. Si aktivan, da. Ali si aktivan. I to i tu sam ja sam uvijek volio trenirati i raditi to, ali tu sam prvi put baš uzeo kondicionog trenera da bi još poboljšao svoje
kako fizičke, tako i da bi spriječio ozljede, da bi preventivu radio, sve. Tako da Real ti to da. Real te na to, ajmo reći, natjera. Da, tako da i kad vidiš te velikane radi, šta ćeš ti, kako možeš otići kući. Kao sad u reprezentaciji kad ovi vide tebe da radiš, onda neće ni on ići u autobus. I dobro, znači Mourinho, Ancelotti, Benitez i Dan, jel? Kako kad bi ih, je li ima nešto u čemu su slični i u čemu su različiti, posebni? Pa svaki je poseban na svoj način. Uvijek te usporedbe onako malo ne volim uspoređivati, jer svaki trener ima svoj način rada, svaki trener ima svoj karakter, svoj personality, neki je jako blizak ekipi, drugi ne, drugi radi puno više na taktici, je bliži ekipi, igračima, tako da mi je teško uspoređivati, ali od svakog sam jako puno naučio. Da. Jako puno. Mourinho imam poseban osjećaj prema njemu, jer me je doveo i zbog ovih stvari što sam rekao, jer je najzaslužniji što sam došao u Real, da njega nije bilo, ponavljam, možda ne bi bio tamo. Carlo, nevjerojatna prva etapa, gdje osvajamo tu La Decimu, gdje osvajamo kup, poslije se vratio opet 2 lige prvaka, prvenstva 2, osoba nevjerojatno posebna, kao čovjek, kao trener, vrh vrhova. Benitez se kratko zadržao, ali od njega isto si naučio neke stvari. Zizou, 3 lige prvaka zaredom. Strašno nešto. Nevjerovatno. Sami njegov dolazak u Real, ulazak u slačionu kad nas je pozdravljao je bilo nešto za nas wow, jer je gledao si ga kod dijete, jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa i sad je on trener. I sad dolazi, pozdravlja te, razgovaraš s njim, treniraš s njim. Bez obzira što smo ga mi imali kod pomoćnika Karlu tu, kad smo 10. ligu prvaka osvojili, onda je on otišao u mladu momčad, bio 2 godine i vratio se. Ali opet sad je druga situacija, glavni trener ko pomoćni je bio onako dosta povučeniji, rezerviraniji, ali ko glavni trener je baš bio fenomenalan i nije slučajno da smo osvojili 3 lige prvaka s njim zaredom. Ali ima tu neku posebnu auru oko sebe, nogomet isto ima u malom prstu, nije puno izmišljao, točno je znao šta treba ekipi, jer je on bio igrač, zna šta je trebao, vidio je kakvu kvalitetu ima u ekipi, tako da dao nam je dosta slobode, ali imao je isto neke zahtjeve koji su nama, isto je dosta rotirao, jer njegova je filozofija bila da su svi važni. I stvarno je tako kad se na kraju pogleda. Ali nije to bila u riječima da su mu svi važni, pričom. Nego je baš pokazao to. Tako da su, ja mislim, zadnji igrač je imao minimum 15-20 utakmica, što je puno tokom sezone. Da, a moraš svaku dobiti. dobiti. Tako da je stvarno bilo, taj period s njim je bio jako, jako poseban. Još bi igrao s nama na treninzima, na male golove i to je ono... nije mogao trčati možda toliko, ali kvaliteta je bila nevjerovatna. To je balet jednostavno. Niko nikad nije da tako on to ko da pleše. Strašno nešto. Fenomenalan. Znači, tada... I jako iskren i izravan. Šta ja volim kod trenera. Tipa Mourinho, koji ti kaže šta misli, ukaže ti na pogreške, nije da gleda, možda je pa neću mu reći, možda će se naljutiti. Ne, vrlo izravan, direktan i ako ti nešto kaže, to će biti 100% tako. To su velikani, znaš, koji su kompletni. I znaš kad ljudi kad kažu da Ancelotti ne zna taktici, da on... a to su takve gluposti da je to ne. Moje Taljana predrasude, on zna sve o taktici, samo što on odredi. Da ako je u Madridu, onda neće on pilatniti za toliko stvari
vas maltretirati, ono što se kaže, preći granicu od takti, nego će više dati fokus na ovo drugo. To su ljudi koji o svemu znaju sve u malom prstu. Tako je. Nogomet je odavno izmišljen, samo ne treba tu previše filozofije i sad ne znam šta pokušati napraviti. Tako je. Malo se presolilo danas. Vrlo jednostavno. Danas oko svake stvari se radi filozofija, više ne znaš šta ko govori. Je, istina. Tako da je to... Istina. I znači, paralelno sa tim uspjesima, tako raste i, hvala Bogu, obitelj. Jer tako, 3 djece. Rekao si mi jedan put, vi ste toliko u Madridu, pogotovo djeca kad se kaže hoćemo ići doma, da je doma i Madrid, jel tako? Imaš, to je apsolutno normalno. A i tebi je to tako, jel tako? Pa je. I meni je to tako, iskreno. Ok, volim Zadar, ljeti sam dolje, uživam s prijateljima, karte, kupanje i te stvari normalne. Ali kad njima kažeš kad ćemo kući, kad te pitaju kad ćemo kući, njima oni misle na Madrid jer su cijeli život tamo. Ivano je, bio je u Londonu 2 godine s nama, ali i Sofiji i Ema su praktički cijeli život tamo. Ko Ivano isto, tako da je njima kuća Madrid, prijatelji, škole, sve. Pa i ti kad pogledaš, malo prije smo pričali, najduži period u kontinuitetu si bio, nije to ni Zagreb, niti to ni Zadar, je tako? Zadar je ajmo do 15. Tu je negdje, godine, je tako? da, malo više. Ali je u biti Madrid taj. Madrid, da. Madrid je taj. Je. Strašno. Ali je dobar grad, je tako? I kad pogledaš, spomenuo si kad si prvi put ušao u ovu slačionicu, je li u biti jedna od tajni Reala to osvježenje? Šta hoću reći, jesu li ti falili igrači s kojima si sve osvojio? Sam ja neki dan to stavljao onako malo na papir kad sam mislio ome, ode Casillas, pa ode Pepe, pa ode Bale, pa ode Ramos, pa ode kasnije Marcelo, Benzema, Ronaldo. Bale, Kroos, pa znaš ti, Higuaín, je li tako? Je. Ali dolaze neki. Ne dolazi neki livi igrač. Dolaze igrači, topova. Jesu ti falili oni puno? Pa je, pogotovo neki s kojima sam ostvario fenomenalan odnos i dan danas, obiteljski, prijateljski, kao Marcelo kad je otišao, falio mi on, Sergio, Mateo. Dobro, Mateo je htio ići. A uglavnom iz Reala te tjeraju, je li tako? Iz Reala, što sam rekao Rodrigu. Ne ideš ako te ne potjeraju. A Mateo je htio igrati. On je htio igrati, iako je on po meni igrao jako puno, igrao je po meni jedan od boljih nogometa, možda se on neće složiti u tom periodu u Realu. Koliko god nije bio protagonista cijelo vrijeme, ali je odigrao vrhunskih utakmica i bio jako važan. Ali on htio se osjećati protagonista i biti non stop ko što smo bili, tipa Toni, Kazimiro i ja. Da. Ali bez obzira na to igrao je fenomenalan nogomet i bilo mi jako teško kad je on otišao. Jer je Mateo za mene poseban. Ali od početka, od kad je došao za reprezentaciju, stvorili smo taj stvarno neki fenomenalan odnos, kemiju i koja traje do dan danas. I kad je otišao iz Reala, u Realu se to još više zbližilo ali kad je otišao iz Reala, dosta se put desi da se ti neki putovi razdvoje i to, ali s njim je čak i još čvršće postalo. Tako. Je. Čak i još čvršće postalo. Tako da i ne samo prijateljski smo vezani, nego i kumski. Tako da svi ti igrači koji su odlazili fale ti u određenom trenutku, ali to je jednostavno tako i navikneš se. A jel te to nekad sad razmišlja, jel te to nekad, to ima i dvostruki pozitivni efekt. Znači najprije ti dolaze novi igrači koji su top igrači, jel tako? To su top igrači jer je Real Madrid, koji su ti motiv da i svježina je, osvježenje ekipe i motiv, a s druge strane i tebi je malo, koliko god si ti osvojio ko igrač Reala, kontaš, pa ako se riješili svih ovih, a uglavnom se oni rješavaju. Da. Igrača, ja opet moram biti ovo ako želim ostati u Realu i dalje. Znači nema niti trena
lako ću polako, uzet ću malo pauze. Nema. U Realu jednostavno ne trpe prosječnost. Ako osjete da si malo ispod svog nivoa, odmah traže druga rješenja. Konkurencija je ogromna i stvarno moraš svaki put biti na vrhu. Jer neko drugi za tebe jedva čeka da ti ne odigraš dobro, da bi on mogao. Ali na zdrav način. Da. Tako da je to svakodnevni je pritisak očekivanja, ajmo reći, bolje rečeno nego pritisak očekivanja, svakodnevna da moraš biti na vrhu, jer ako ne, dolaze drugi, to je jednostavno priroda ovog posla, ali eto, ja sam se, hvala Bogu, zadržao dugo i tako da s te strane sam stvarno sretan i ponosan, jer jako sam kompetitivan i kogod dođe i kad dolaze mlađi i kad dosta se potenciralo, dolaze mlađe generacije, ove starije treba malo po malo micat, to traje već od svjetskog prvenstva u Rusiji, tako da to mi je bio dodatan motiv da pokažem da i dalje se mogu nositi s tim mlađim igračima i da sam dalje ja taj. I tako to me motiviralo i održalo možda na ovim nivoima. Tvoja uloga kao igrača je ne subjektivno, objektivno je nevjerojatna. Znaš, to što ti radiš na terenu, šta sam te htio pitati, recimo, ti si kreativac, umjetnik, genijalac, jel tako? Ali si i ovo drugo. Kako ulaziš? Je li to neka posebna zona? Naravno se ti pripremaš za utakmicu i gledaš i profesional, ali kako ti uđeš? Jel ti uđeš u trans? Jel uđeš u neko ludilo? Ali ne možeš ući u ludilo. Ludilo je za Viniciusa ili napadača nekog koji može nestati na terenu 80 minuta, pojavi se 10, a ti nisi taj. Da. Dogodi se da ti riješiš utakmicu golom. Događa se jako često asistencijom. A tvoja je uloga veća od toga. Ti jednostavno kontroliraš tempo utakmice, ritam utakmice, puls pod kojim se igra ta utakmica, onda di se igra ta utakmica, ili ode i ti jednostavno, a to je 90 minuta, tu nema pauze. Da. I to svake od 3 dana, 20 godina, ako ćemo pričati o Realu, u klubu gdje kredita jednostavno, malo prije si priča, nema, i gdje to od tebe očekuje i suigrač, i trener, i uprava, i mediji, i publika, na kraju krajeva i ti sam. Kako uđeš u to stanje? Jednostavno, to je neko stanje koje je teško, sve sa strane jednostavno ko da ne postoji. Samo taj zeleni teren, lopta, suigrači i totalno si u fokusu tome. Nema nikakve distrakcije da te nešto može omesti. Samo tu ja se najugodnije osjećam na terenu i kad imaš neke probleme, dođeš na teren, sve zaboraviš. Najugodnije se osjećaš na terenu? Da, sve zaboraviš. Imaš neki, ne daj Bože, problem, posvađao se. Dođeš na teren, tih 90 minuta ili više, jednostavno ništa ne postoji, samo ta lopta, teren, suigrač. Znaš što je rekao Maradona? Oprosti. Znaš što je rekao Maradona? Maradona je rekao da se jedino odmara kad traje utakmica. Odmara. Sve mu je drugo umor. Da. Zato i kažem, to je jednostavno, kad si na tom terenu, ne postoji ništa drugo. I onda znaš da su očekivanja velika od tebe, znaš da uvijek moraš biti miran, šta kažeš, ne možeš ti sad biti ko vezni igrač i čekati svojih 10 minuta, nego moraš cijelo vrijeme biti na nivou, držati balans ekipe, organizirati ekipu, vidjeti da se mogu pouzdati u tebe, da si miran, da si staložen, da daješ podršku suigračima, da ih usmjeravaš, daješ savjete. Tako da je to koja je moja uloga na terenu. Jer golovi i te, ajmo reći, neke naslovne role pripadaju Ronaldu, Benzemi, više nego veznima. Ali bez nas veznih, na primjer, teško može funkcionirati, teško ekipa može imati balans i kvalitetu. Jer nije da bez veze govore da uvijek
sredina terena odlučuje o svemu. Jedini sport gdje je najbitnija sredina. Gdje je najbitnija, tako da moraš biti... A di sebe vidiš da si, ti kad izađeš na utakmicu, ili utakmice, jer to godinama traje, di ti vidiš svoju prednost, di ti vidiš da si ti taj šta ovaj drugi protivnik nema? Ne znam, to mi je... Ti osjetiš to na utakmici. Mislim da u prepoznavanju situacija na terenu. To je to, bravo. Da tu radim razliku. Jer nekad vidim neke stvari prije nego što se možda dogode. Tako da mislim da je to, ajmo reći, neka razlika u odnosu na druge. Iako mi je teško meni pričati ali to je to. I ne volim to, ali mislim da je to. I moj karakter. Mislim da je moj karakter tu jako isto važan. Jer sam fajter, borac, ne predajem se nikada, ne vidim nikad, iako je situacija neizlazna, misliš da nema izlaza uvijek, mislim da može se naći neko rješenje i da može se nešto napraviti, da može biti bolje. Nikad nije, nema, gotovo je, nema izlaza. Ne, uvijek se može nešto napraviti. Tako da taj karakter i to. To je to. To je upravo to. To je karakter i to sve, ali to je tvoja anticipacija, tvoje razumijevanje igre, tvoje čitanje igre u obe faze. Čak više u obrambenoj fazi, kad ti znaš, ko da znaš di će pas balon. Da. Kao Rodman ili Barkley. Oni nisu bili najviši, imali su najviše skokova. On zna di će pas balon i ti si tu. Ali tebe to prati od početka, ta neka šta je on, ali u pozitivnom smislu. Još dok smo mi bili u mlado, pa znači ako si broj 10, onda šteta što nije doli, šteta što nije niže na terenu jer je super s balunom, sa loptom, jel tako? Ako ga staviš zada, šteta je što nije blizu gola za ovaj pas i za ovu realizaciju. Nekako, pa ja mislim, ko je to reka? Bielsa, je li on 6, 8 ili 10, onda ne, on je 24. On je sve to u jednome, jeli? I to uvijek si bio na neki način nekako ispred vremena. Ali ono što je još jako zanimljivo i što bi trebalo reći i podcrtati je tvoj rast, tvoje uloge u Realu. Znači ti si došao u Real Madrid, koji je i tad najpoznatiji i najveći klub na svijetu, ti si došao da pojačaš kvalitet u sredini terena i konkurenciju. Jel' tako? 2012. Jer su tamo već Xabi Alonso, Kedira, Özil, jel' tako su tamo, ali dolazi još jedan igrač koji je tu. I ti od toga postaješ starter, pa postaješ protagonist, pa postaješ režiser i glavni kreativac, pa postaješ kapetan, mentor i sve. Znaš, nije ništa došlo na gotovo. Sve si ti morao step by step kroz ti 13 godina nadograđivati i ovo. Pa je. Ajmo reći da je sve išlo nekim svojim tokom. Bilo je uspona i padova, naravno, ali uvijek mislim da je sve išlo onako kako je trebalo ići. Mislim da je put koji sam prošao, opet bi ga, da mi neko kaže, opet bi ga prošao, ne bi ništa mijenjao. Tako da mislim da je sve išlo onako kako treba. Stepenicu po stepenicu, nije bilo preskakanja stepenica, nego je baš išlo sve kako treba. A što se tiče tih mojih pozicija na terenu, mislim da mi je dosta pomoglo što sam kroz karijeru, kroz mlađe kategorije, pa poslije Zrinski, Inter, igrao na više pozicija. Nisam bio samo centralni vezni, na primjer, ili desni vezni, nego sam bio i polušpica, bio sam i lijevo krilo. Igrao, tako, da. I lijevo krilo u 4-4-2 i u 4-3-3 čak. U 4-4-2 dva vezna. Čak sam igrao i desno krilo u Zrinskom u početku. Tako da sam imao i polušpice, mijenjanje tih pozicija. Prvi koji su me stavili na zadnjeg veznog ste bili vi i Harry Redknapp. Da. Na tu centralnu poziciju. Šta je u Engleskoj tad bilo, wow. Ti će on treba biti neki
Palacios. Da. Tako da mi je to dosta pomoglo da mogu i da imam, da sam u obrambenom dijelu dobar u čitanju igre, sve to miksanje pozicija, mislim da je to jako puno i pomoglo. To je tvoja posebnost na terenu, znaš, ja sam bio na utakmici, ali ja sam bio na tim utakmicama, ja to vidim i znam jednostavno odatle ide ta polemika. Znači, ti si na istoj utakmici. Ja sam bio na toj utakmici. Recimo Chelsea Real. Ona, kad ste dobili u Londonu, kada je Benzema dao hat-trick, je li tako? 3-1. 3-1 i sad u Madridu je. Uzvrat. Znači, to je utakmica gdje ti Rodrigu daješ onu asistenciju sa desnom vanjskom, a na toj utakmici, koja je jedna od najboljih asistencija, je li tako? I svi to govore, ne govorim to ja, to govore i Rio Ferdinand i cijeli svijet. Međutim, ti na toj utakmici, ja gledam, ti čuvaš Rudigera koji tad igra u Chelsea-u. Ti Rudigera čuvaš na prekide, na korneru, jer je zona. I naravno, a ti ne čuvaš Rudigera na način šta me stavilo na Rudigera. Ti znaš da je Rudiger viši i on, naravno da će on, ali ti ga čuvaš kako ga treba čuvati. I ti njemu otežavaš to. I na istoj utakmici toj spriječavaš kontru koja ide iz kornera za Real kojeg si ti izveo. Znači, najdalji si igrač tamo. Koja je to u biti, koja je to kompletnost i koja to nekim ljudima koji su ovakvi zadaje brige šta je on. Je li on ovo, je li on ovo, je li on ovo. A u biti ti si sve. Ti si sve. Da. A to od malih nogu sam se naučio nekoj toj odgovornosti. U životu općenito i onda to se i prelije i na teren. Jer sam sam otišao iz Zadra, sam sam se morao snalaziti, sam si praviti doručak, snalaziti se za ručak, za večere. I ta odgovornost koju sam imao van terena, takav sam i na terenu. Tako da je... I to je cijela priča i to ono o čemu smo pričali. Ti imaš jedne štitnike od Ronalda i ti nesvjesno znaš. Ti nemaš jedne pa si došao za 3 dana i daj mi od Runija. I daj mi od ovoga Bekama pa še jedna izgubit pa nema veze. Kupit će Stipe od ovog Bobana jedne. Da. Znaš, ako se ne baca feta kruha i ako su štitnici bitni, onda je bitan i balun svaki na utakmici. Ja sam to rekao 100 puta. 100 puta sam rekao. Ja sam tebe trenirao. I vidim ti na treningu, to tebi nisam rekao nikada, ali sam rekao 1000 ljudi. Ti na treningu, kad izgubiš loptu, koju po svom kriteriju, koji je visok, nisi treba izgubiti. Ti si lud. Ja pričam o treningu, ne pričam o utakmici. Koja je to odgovornost? I to je to. Dan danas. I dan danas. Yeah. I kad drugi neko fali, onda ti kad te pokaže na televiziji, a šta ti je? Da. To je to. Perfekcionista isto. U nekim trenucima, ali dobro. Ne može se biti, ali pokušavam. Treba težiti, bravo. Težiti tome, da, treba težiti. Super, Luka, pričaš, super. Fenomenalan razgovor i razmišljanje. Ajmo realni, ajmo samo na reprezentaciju. Znači, dotakli smo se 2006. 2008. 2010. Nažalost, nije nas bilo. 2012. Do Rusije su bile još 2014. svjetsko u Brazilu i 2016. u Portugalu, u Francuskoj. Francuskoj, da. Euro, gdje u Brazilu kako se vidio ta dva natjecanja? Svjetsko u Brazilu i Euro u Francuskoj. Pa svjetsko u Brazilu, ajmo reći, ne bih htio nikoga sad, da niko se ne osjeća prozvanim, ali najlošije naše natjecanje i najlošiji ambijent koji ikad bio u reprezentaciji. I tu se vidjelo od početka da nemamo šanse napraviti nikakav uspjeh, nikakav iskorak. To osjetiš, tako da je to... Ja sam bio tu, to je bilo nakon Ladesime. Došao sam jako iscrpljen, bila je duga sezona, igrao sam praktički bez stajanja. Moje najlošije natjecanje, bez da
nikad se nisam ni volio ni skrivat, to sam i tad rekao nakon tog natjecanja. Ali jednostavno ambijent i atmosfera u reprezentaciji nikad nije bila lošija. Dosta je bilo, ajmo reći, nekih klanova. Što je čudno za reprezentaciju. Što je čudno? Jer uvijek je ono u 10 deka, uvijek je to... Zato mi uvijek pričamo i hvalimo se s tom atmosferom, ambijentom, zajedništvom koja nam daje tu snagu i koja nas je dovela do tih uspjeha. Jer bez toga nema šanse. Možeš zaboraviti, možeš ti imati kvalitetu, ali bez ovoga zaboravi da ćeš nešto postići. Ali jednostavno, to natjecanje smo baš bili... Nismo bili klapa, nismo imali zajedništvo i završili smo kako smo završili. Sljedeće Euro u Francuskoj, igrali smo odličan nogomet i ambijent se popravio, bio je puno bolji, opet se vratilo, ajmo to neko zajedništvo, ali opet je bilo među nama igračima nekih nismo bili u najidealnijim odnosima, ali smo to nekako uspjeli zatomiti i staviti se u servis reprezentacije i da idemo pokušati napraviti najbolji rezultat. I bili smo dosta blizu, taj Portugal, malo je falilo, igrali smo dobar nogomet, protiv Turske smo odigrali, odlično, dobili smo Španjolce, Čehe smo odigrali fenomenalnih 60 minuta do onog prekida. Da. I onda je došao Portugal, gdje smo imali naše šanse i dobrih situacija na utakmici da pobjedimo, ali jednostavno vjerojatno nije bilo vrijeme ili nije bilo suđeno i ispali smo od kasnijeg prvaka, ali se otvaralo kako je išao da smo ih prošli ždrijeb koji je dolazio, otvaralo bi se da odemo do kraja, ko nama 2012. Da smo prošli grupu, otišli bi mi do kraja, sigurno. Ali smo pokazali dobar nogomet. I dosta ružno, onako, ne možda ko 2008. Šok, ali isto je zadnji minut. Pri kraju zadnje minute, misliš možda će doći penali, ali bolje da smo tako ispali nego da smo možda išli na penale pa ispali na penale. Tako, ali dobro, to je ono šta bi bilo kad bi bilo, ali bilo je isto veliki šok i poslije sam ja čak i na terenu plako koji nisam da ću na terenu da pokazujem to, ali eto. Tu me otvorilo se i jednostavno izašle emocije iz tebe, jer na način koji smo izgubili razmišljaš 2008. pa 2012. Tu smo sve negdje se vrtimo, ali nikako da napravimo taj iskorak. I misliš pa koliko još vremena imamo. Kad ćemo nešto napraviti. Jer smo bili opterećeni vašom generacijom objektivno. Uvijek nam se to stavljalo brončani. I vi ste nama bili inspiracija. I mi smo se ugledali idoli u odrastanju. A kasnije postane opterećenje? Poslije je postalo malo opterećenje jer svaki put je tu. Daj, dođeš više, daj, pusti me. Mi smo neka nova generacija, stvaramo naš put. Vidjet ćemo šta ćemo, nemojte nas non stop. Oni su bili posebni. Naši idoli, inspiracija i sve. Vi već igrate u top klubovima. Ali igramo u top klubovima. Vi već igrate u boljim klubovima nego mi. Da, ali nije, vjerojatno, još nismo možda sazreli dovoljno. Kao mi 96. u biti. Moguće da se napravi nešto veliko. Ali je to došlo, hvala Bogu, 2 godine poslije. I nakon toga, ti si uvijek, pa ti si i 2008. kad si bio mlad, ono što smo rekli prije sat vremena, da pucaš penal u 3. minuti protiv domaćina Austrije. Znači, ti si vođa na terenu, ali nisi glasan. Kasnije, čak kad se Niko Kovač oprašta, pa sam ja htio da ti budeš broj 10, nisi u početku, to si onako malo, šta ja znam, je li tako? Da. Dakle, ti si bio uvijek vođa na terenu, ali nisi bio vani glasan ni taj. I bio si zabavan dio grupe, u grupi si vođa, naravno. Ali nećeš inzistirati kod drugih osim na terenu. Da. I znači 2016. nakon prvenstva Dario Srna, top kapetan, je li tako? Gdje si ti njemu pomaga. I ti si bio isto u tim kapetanima gdje je on isturen, je li tako? Ste super, ovaki ste bili. I odjedanput i Dario ide i ti si kapetan. I dolazi Rusija. I ti po knjizi, ja to isto nisam znao, odlučuješ neke stvari staviti po svoje ruke, tipa
neki sukob, glupo je reći sukob, ali s Manđom i ove druge nenogometne stvari, malo van terena. Reci nam. Je, Mene su etiketirali, ajmo reći da uvijek isto mi se to predbacivalo, ko što je bilo mali je, mršav je, ovakav, onakav, neće uspjeti. Na drugu stranu, kad sam dolazio od tih nekih nivoa, opet je bilo, a nije vođa, fali mu ovo, nije on taj. Međutim, imam ja to u sebi, ali u nekom trenutku misliš da ne trebaš pokazivati jer ne želiš narušavati hijerarhiju. Znači ima kapetan ko je i treba se znati hijerarhija. Da. Ali ako uvijek sam bio, kad je trebalo nešto reći, rekao sam, ali ja više volim i uvijek se više ugledam u lidere koji vode primjerom nego riječima, pa mi radiš neke stvari koje se kose s mojim nekim pogledima i pravilima koje ja imam u svojoj glavi. Tako da sam uvijek pokušao biti lider na taj način, primjerom. I kad sam postao kapetan, imalo je, što sam pričao, atmosfera u 2014. pa 2016. koja je bila bolja, ali sam imao s nekim igračima s kojima sam prolazio svašta, neke male nesuglasice, da li zbog mene, da li zbog njih, zbog nekih izjava. I kako je razmišljanje bilo da je ovo možda zadnje svjetsko prvenstvo, prilika generacije gdje možemo napraviti nešto veliko, gdje smo igrači igrali svi u ogromnim klubovima i nisu bili samo brojevi tamo, nego su bili protagonisti jako važni igrači tih velikih klubova, Juventusa, Milana, Reala, Barcelone, Intera, Monaka i tako dalje. Liverpool. To je nevjerojatno. I s Manđom kroz te godine nismo razgovarali. Jesmo, ali sve je to bilo, nije to bio odnos koji je bio prije. I onda sam na moje inzistiranje prije priprema, prije utakmica protiv Liverpoola i Senegala, mislim da smo bili u Opatiji, ako se ne varam, sam razgovarao s njim i riješio naš problem koji smo imali. Na kraju je to bila neka banalna stvar, ali kako je ja sam to pustio da ide svojim tokom, on je pustio da to ide i to se napravilo kao da je nešto nerješivo. A na kraju kad smo sjeli razgovarali, to je bila sitnica. I to smo riješili i tu sam se i oslobodio ja, vjerojatno i on. I druga je bila situacija s Charlijem, koji isto zbog nekih izjava koje je rekao, koje meni nisu sjele, gdje nismo isto toliko raspravili. Nešto jesmo preko telefona pričali, ali ja ne volim preko telefona neke stvari raspravljati. Meni je uvijek draže u 4 oka i ovako, 1 na 1 raspraviti koji je problem i to. I to smo mi isto riješili. I to je, ja sam se očistio tih muka koje sam živio u sebi i išao sam čiste glave na to svjetsko prvenstvo. I imao sam u sebi osjećaj, i to Vanja može potvrditi što sam joj govorio, da ćemo napraviti velike stvari na tom svjetskom prvenstvu. Što sam njoj rekao prije, kad je Ivano imao rođendan, prije nego što ćemo ići igrati protiv Brazila i na svjetsko prvenstvo. A to koincidira, nego jako bitna stvar je tu dolazak Zlatka Dalića, tako, koji je napravio još pravi fenomenalne stvari, jel tako? Je. I kad si osjetio tu posebnost? Ili što on je donio posebno i kad si osjetio, rekao si Vanje, jel tako, prije? Znači, prije priprema. Prije priprema za svjetsko prvenstvo. Da osjećaš da će biti nešto. Da. Je to prije razgovora sa Charlijem i sa Mandžukićem ili poslije? Ali si ti odlučio da ćeš pričati? Ne, to je Vanji poslije. Prije nego, jer smo mi igrali utakmicu sa Senegalom u Osijeku. Dobili smo, ja sam letio jer mi je sin Ivano mi imao rođendan. Ja sam letio na rođendan i sutradan smo ostali i onda trebao se opet vratiti i onda smo još imali utakmicu Liverpool i to. Sa Brazilom. Sa Brazilom u Liverpoolu. Da. I šta smo pričali? I kad si osjetio si tad da će biti, i Zlatko je došao. Da, Zlatko je došao, praktički na aerodrom dan prije utakmice protiv Ukrajine, gdje nam je samo igrala pobjeda. Tako je.
I ja ga nisam poznavao, znao sam ga, vodio je Rijeku, Varaždin i te klubove i bio je vani. Ali prvi razgovor s njim sam osjetio nevjerojatnu neku dobru energiju, smirenost s njegove strane, mirnoću, gdje smo mi svi bili pod stresom. Ideš, možda se ne plasiraš na svjetsko prvenstvo, što bi bila tragedija za takvu jednu generaciju i igrače kakve smo imali. I gdje je on tu donio nam, stvarno osjetiš jednu mirnoću, jednu dobru energiju s njegove strane, gdje te je pitao za mišljenja, šta mislim, kako trebamo igrati, koje on ideje ima. I stvarno jedan ugodan razgovor, suradnja fenomenalna od prvog dana, gdje smo mi tu protiv Ukrajine odigrali odličnu utakmicu, pobjedimo, da bi išli uopće u play-off protiv Grčke. I naravno Grčku baš smo ih razbili, pogotovo u Zagrebu, tamo je neriješeno bilo. I tu smo mi počela se kreirati jedna dobra grupa, ali međutim desilo se, pripreme u Americi se desile, gdje smo izgubili od Perua i tu je ta ide Charlijeva izjava gdje smo mi neki otišli. Vratili se u klubove i nismo išli igrati protiv Meksika. I gdje on rekao to što je rekao i u biti nije trebao i on zna da nije trebao reći. Ali dobro, prošlo je, sve se to izgladilo. I počele su tu opet neke borbe da oko nije to ta ekipa, nije to ovo, opet sumnje. Nije sumnje, da. Točno. Ali inače nisam ja neki od nekih velikih najava, napravit ćemo ovo, mi ćemo ono, ali jednostavno sam imao neki osjećaj da ćemo napraviti dobre stvari. I to sam Vanji rekao prije nego što će otići, opet se vratiti na reprezentaciji. I sad smo malo pričali kako, šta, ovo, ono, jer ona nije išla na prve utakmice, mislila je, ispašćete iz grupe. Ne to zato da nije vjerovala, nego voli malo nekad isprovocirati, da još ti da dodatan motiv ili možda, ili takve to je stvari. Ja kažem, vidjet ćeš, odigrat ćemo fenomenalno prvenstvo, napravit ćemo nešto veliko i ja ću biti najbolji. Daj. Evo, pitajte nju pa ćete vidjeti. I baš tako, ja inače ne govorim za sebe, bit ću ovo, nikad. Ali to sam je u tom trenutku rekao, prije nego što sam išao. I na kraju napravili smo stvarno velike stvari. Ja sam bio igrač turnira, tako da nisam... Strašno. Imao sam dobar feeling. I pričali smo malo prije. Znači, karijera traje toliko koliko traje i znamo koliko ti reprezentacija znači i koliko se poseban osjećaš kad igraš. Svaki put za nju ti je kao prvi put. Yeah. De facto i koliko te to šta ti kažeš puni da nastaviš u klubu biti na tom nivou. Da. Ogroman trenutak tvoje reprezentativne karijere je penal protiv Danske. To je da baš tako puši. To je nemoguće. Znači, sve je stalo u njega. Kao onaj servis Ivaniševića u finalu Wimbledona u 5. setu ili koje već. Znači falivaš penal u nadoknadi koji bi donija vjerojatno prolazi, jel tako? Sigurno. Jel bi bila Turska? Ne bi sigurno, tu smo naučili nešto. I opet su penali. I ne pucati se sigurno, ali moraš pucati. Tako? Moraš pucati ko lider ekipe, jer da kažeš neću, ti si već u minusu. Da. Već ekipa gubi samopouzdanje. Tako je. Ali mislim da ta utakmica, taj penal, ti penali i taj penal pokazuje moj karakter. I opisuje moj karakter kad me neko pita kakav je tvoj karakter, šta su tvoje strane, bolje. Da. Mislim da ta utakmica opisuje dovoljno moj karakter. I naravno, taj promašen 11-terac, bio sam lud što sam ga promašio, jer sam imao dobar osjećaj, ali jednostavno sam promašio, ali ostao sam smiran koliko god je gorilo u meni. Nije bila situacija kao na primjer protiv Turske, gdje smo zabili 119. minuti gol i već smo se vidjeli u četvrtfinalu, a
i oni nam izjednače, imaš penale poslije gdje smo bili totalno dekoncentrirani. Van penala. Nismo bili uopće, ko da gotovo izgubili smo, a znaš da još imaš penale, možeš dobiti. Ali tu smo i mlađi smo bili sve i totalna dekoncentracija i zato smo i promašili 3 penala. Dok u ovoj situaciji sam ostao miran i znao sam da hoću puca penal. A i stariji ste 10 godina. I stariji, naravno, zato i kažem. I htio sam preuzeti odgovornost i htio sam puca penal, jer znam da je bilo drugčije, da nisam, da bi to bilo veliki hendikep za ulazak sami na raspucavanje, da jedan kapetan neće da se povuče kad je najteže, gdje je nije moja karijera, ali bi taj penal odredio bi, bio bi, ko što je Roberto Baggio, na primjer, ga uvijek mu spominju u 94. penal i bio bi obilježen s tim penalom. I onako u tom periodu nisam najbolje kotirao u Hrvatskoj zbog stvari koje su van nogometa i taj penal je... Sve je bilo u njemu. I najvažniji trenutak možda moje reprezentativne karijere. Tako da, ali nisam u niti jednom trenutku imao negativne misli. Niti jednom trenutku. Bio sam samo pouzdan da ću ga zabiti. Jer to jutro, inače ne gledamo penale. I nešto smo, kako je završio sastanak, tu ostali smo nas nekoliko i Mrma je bio. I sad pokazuje kako Šmajhel brani penale. I gledamo, čovjek se baca, koji je fenomenalan golman, ali ide minutu i po prije na jednu stranu. Nevjerojatno, ti svi penali, ni blizu. Ja kažem, ja kažem to jutro, ako bude penal, pucat ću ga po sredini. I dođe penal u 120. minuti, šta je psiha? I ja ga ne pucam po sredini, nego ga pucam onako kako ga pucam i on mi je živ uvati. A u raspucavanju sam je pukrio, jedva je ušla, ali je ušla, jer sam imao to u glavi. Tako da psiha je čudo. Strašno. I dobro. I nakon te Danske to je onda dolazi Rusija, pa ona trans utakmica protiv Engleske i finale i sve i proglašen si za najboljeg igrača, jel tako? Jel ti već tada, kad si prvi put promislio da bi moglo biti nešto od zlatne lopte? Iskreno? Nikad. Ne zato što nisam vjerovao da ja zaslužujem to, nego jednostavno igraš u vrijeme dvije zvijeri koji su Cristiano i Messi, gdje ne daju nikom blizu. Golovima, asistencijama, trofejima, kako god okreneš. Nije mi to niti padalo na pamet. Meni je uvijek su mi individualni trofeji, kolektivni trofeji, kolektivne nagrade ispred individualnih. Nikad me nije to da sam razmišljao o tome, možda bi ja zlatnu loptu osvojio, možda bi bio the best ili to. Ali bio si the best prvenstva? Bio sam najbolji igrač na svjetskom, šta je već bilo nevjerojatno, ali mi je koliko to je jedan od najsretnijih individualno trenutaka, najbolji igrač svjetskog prvenstva, toliko sam bio tužan što se vidi po toj slici jer smo izgubili finale. Jer ja bi sve dao da smo osvojili to finale. I to je ono što mene više ispunjava i puni. Ali o zlatnoj lopti ne, ni blizu, nisam razmišljao. Tek sam počeo kasnije razmišljati o tome kad su mi došli ti iz France Futbola i rekli da postoji možda mogućnost. Gdje sam mislio ok, postoji mogućnost, ali teško. Ne da misliš, ok, će osvojiti Ronaldo, će osvojiti Messi, će osvojiti, imaju 10 godina, samo se izmjenjuju. Ali onda kad su zvali na telefon. Šta da vam kažem, to je jedan od ljepših trenutaka u karijeri. Osvajanje te zlatne lopte, samo kad se pogleda koji su igrači osvojili i biti jedan od tih je nešto nevjerojatno. Meni su rekli mjesec dana prije iz France Futbola, direktor je došao u Madrid i rekao je da postoji mogućnost, da sam u konkurenciji za osvojiti zlatnu loptu. Ali da će me zvati
U slučaju da je osvojim. Samo tad. Neće me zvati i reći, nisi osvojio, drugi si, treći si ili ne znam šta. Nego samo će me zvati ako osvojim. Ja kažem super. I ja kažem da li ima, kakvo je stanje. Kao ne znamo još, ali postoji mogućnost. I tu sam ja počeo maštati, kako bi to bilo dobro. I ništa, mi smo imali smo Ligu nacija, igrali smo u Londonu protiv Engleske, izgubili 2-1. I ostao sam tu noć u Londonu, jer smo imali slobodno. I ujutro, kad sam se probudio oko 10 sati ujutro, zvoni telefon. France Football. A ne, ja gledam telefon. Jel ti tad prošlo je? Ma je. Rekli su mi da će me zvati. Suze na oči, Vanja do mene. Kaže ona, javi se. Ja kažem, neću se javiti. Kao, čekaj da se smirim. Pusti me malo. Ti nisi normalna, javi se. I ja ništa, pustim tu da odzvoni i ne javim se. I prošlo 5 minuta i sad osjećaj nevjerojatan. I sad ja zovem nazad i mislim, možda će mi reći, slušaj, ipak blizu si bio, ne, ništa od toga. I on mi kaže, kao, zlatnu loptu se osvojio, kao... I to je bilo, wow, nevjerojatan trenutak, osjećaj strašan. Ali najgore je što ne smiješ nikom reći. Koliko dana traje to? A to je bilo 11. mjesec negdje, zlatna lopta bila oko 1.12. tu negdje, sad da ne kažem krivi dan. 2 tjedna. Sad ti ne smiješ nikom reći. Zna Vanja, moji non stop pitaju, svaki dan te neko pita jer znaju da je to, priča se o tome. Da. Sad mjesec dana unaprijed i svi te pitaju jer znaš išta, jer znaš. Kad sam saznao još i više je počelo to. Ja kažem, nemam pojma, nemoj, a u tebi gori da kažeš. I taj dan me zvao predsjednik Florentino i on mi je isto rekao kao, osvojio si, iako se ja znao da sam osvojio, ali su i njemu javili. Je, i onda i tako, malo smo pričali, čestito i to. I kom sam još rekao je bio Mateo. Jer je Mateo osoba jako bliska mi, jedan od rijetkih ljudi kojima mogu, kažem sve. I bilo mi hoću reći, neću reći, ali njemu jednostavno nisam mogao sakrivati jer imamo takav odnos i kažem mu praktički sve znao meni ko ja više manje o njemu i njemu sam rekao. A ovo drugo onda malo po malo pri kraju sam rekao starcima, stric i bliskim prijateljima. Ne svima. Ne svima, tako da htio sam za neke ostaviti, neka dođu, neka se uvjere iz prve ruke. A to je isto jedinstvena zlatna lopta. I to govori o tebi najviše. To je zlatna lopta, gdje su jednostavno svi bili sretni što je dobio zlatnu loptu. Pa jesu, kad gledam, uvijek ima naravno kako nisu Ronaldo, Messi, pa je statistika, pa je ovo, pa je to je danas je postalo. Dobro, ali ne znam. Ovo je unisono, drago je ljudima bilo. Je, znam. Ali kaže, uvijek ima ovih, ali dobro, opet vam kažem, to me ne dira. To me ne dira, niti me brigaju takve stvari. Znam da sam napravio, da sam imao fenomenalnu sezonu, kako sa reprezentacijom, tako s Realom. Igrao sam, ne volim pričati, ali stvarno sam igrao nogomet na te 2 godine, ne samo tu godinu zlatne lopte, nego i godinu prije i 2 godine prije na nevjerovatnom nivou. Da. Je, ali i sad, znaš, stalno se mislim... Ali je i premoćno bilo u glasovima, tako da stvarno je bilo razlika ogromna i nije 6-2, slučajnost. Da, terijski riječnik. Ali ne volim patetiku i ne voliš je niti, ali i stalno se mislim, hoću te pitao, ali moram te to pitati. Znači, u ono vrijeme Rusije se pojavila ona slika, ona snimka od Pavla Balenovića, ti i ovce. Aha. Ja sam tad mislio, to je toliko jaka snimka. Ja mislio da je to montaža. Nije. A nevjerojatno.
I na njoj, u trenucima kad cijeli svijet pokušava objasniti kako Hrvatska kroz tebe isto, naravno, u biti cijela Hrvatska kroz tebe pokazuje kako je moguće da jedna mala država to napravi, a ti si taj vođa, kako je u biti, svi pokušavaju objasniti i naći razloge za to, a ta snimka ti u biti sve pokazuje, gdje se vidi i mistika, i kontrola, i samopouzdanje, i opasnost, i mir. Ko da je utakmica. Da. Kao da je utakmica neka. Vladaš tom situacijom, nevjerojatna u biti snimka. Ti zna za tu snimku prije? Znao sam ja za tu snimku. Ja sam je vidio, tata ima tu snimku. Da. Vidio sam je davno ja, ali je nisam vidio, možda vidio sam je kad sam imao, šta ja znam, možda 10, 12, 15 godina, nebitno. I od tada je više nisam vidio. Ali onda, kad se u tom trenutku, ja sam čak u prvom trenutku mislio da je tata to pustio ili ne znam nekako, šta mi je bilo nepojmljivo, jer on nije nikad. Međutim, to je, ja mislim, taj Pavle Balenović negdje je stavio i neko je valjda skužio da sam to ja. I snimka je stvarno, vratile su mi se uspomene, emocije, jer je stvarno nevjerojatna snimka. Znao se ja da postoji to, ali nisam znao da će izaći. Izaći u tom trenutku je bilo stvarno nevjerojatno. Hodam tamo uz koze sa tatinom jaknom, 17 brojeva veća. Non stop je uzdiže sa štapom, ali s njim sam non stop to radio. Tako da to je jedna od snimke kad su dolazili snimati u tom periodu, ali to smo često smo to ti sve objašnjava, sve ti je jasno u tom trenutku. Kao utakmica, kao situacija na utakmici. Opasnost, ali ja ću to riješiti, kontrola, koncentracija, mirnoća, jednostavnost, ne tresite se, ne mogu. I dobro, i sad nakon zlatne lopte, 33 godine, je li tako, nakon svjetskog prvenstva, idealan trenutak za malo uživati, malo digniti ručnu, je tako, otići možda u neku, već tada se javljaju ili Kina ili Amerika, malo za uživati ono što se kaže. Međutim, ne, nego gas opet postavljanje sebi onih visokih ciljeva. Pa je, to sam ja. Ne zadovoljavam se nikada. Uvijek misliš da možeš više, da možeš bolje. I praktički nakon te 2018. opet su došli nevjerojatni uspjesi koji nisu bili možda očekivani da će doći. I na reprezentativnom planu, i na klupskom planu, na individualnom, svakako. Baš zbog toga što se ne zadovoljavam s malim stvarima, želim se uvijek dokazivati. Bez obzira, i dan danas, ne mora ja nikome ništa dokazivati. Ali ja se želim dokazivati. Želim dokazati da i dalje mogu biti na ovom nivou. Kao da si na probi, da. I ja sam krenio nogomet, da, upravo tako. Ali ja sam krenio nogomet igrati iz ljubavi. I ja na nogomet tako gledam. Nisam ja razmišljao da ću imati ovo što imam danas. Nego samo da igram nogomet, da uživam, da budem sretan. I to je ono što me ispunjava i zato i dan danas želim igrati na ovim nivoima. Jer to mi je uvijek bio san. Mogao sam ja ići i u druge lige, lakše lige gdje isto nogomet, isto je teško osvojiti. Isto, ali nema šta je osjećaj, nije to ti ambijenti, nije to Liga prvaka, nije to ovo što sad doživljavam u Milanu. Da. To mene ispunjava, takve stvari. A ne lova, ne... Točno. Lova dolazi sama po sebi. Samo, da. Naravno, ćeš tražiti najbolje uvjete koje možeš dobiti, ali ona dolazi. Ali nikad mi to nije bio prvi cilj, ni ikad, da se ne ponavljam, mislio da ću to sve imati što imam danas, niti sam to razmišljao. I možda zato i dan danas trajem na tim nivoima, baš zbog te ljubavi, strasti koje imam prema nogometu. Iako si ti sebe, to je 100%, to je beton, ali čini mi se da si sebe malo iznenadio. Upravo što si rekao malo prije, to je moja sljedeća misao koju bih htio da je komentiraš. Znači, zlatna lopta, prvenstvo, Liga prvaka, 4 Lige prvaka, ili tako, bla, bla, bla. I onda pišeš knjigu. Rekao, top knjiga,
ti i Robert Mateoni, odlična knjiga. Znači knjiga, bio si u Engleskoj, tako. U Engleskoj je najnormalnije da igrač tokom karijere, ako je zvijezda, ko Rooney, Beckham i ovi, oni napišu par knjiga. 5-6 knjiga. Pa jedna knjiga je kad je bio u Evertonu, Rooney, recimo, druga je svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, znaš, reprezentacija, napiše prvo ti ne, i drugo, knjiga se u Europi i kod nas piše kao na vrhuncu nekome, jel tako? Da. Na kraju. Kad prođe pa da imamo zabilježeno to. U tebe je paradoks šta uspjesi, znači ti si mislio po meni da je to pik, a ispostavilo se da tvoji uspjesi, jer 2018. je neka na sredini Real Madrida, jel tako? Prije i poslije. Da. 2012. Da, 6 godina i 7 godina. Je. To je u 10 deka. I što si rekao, vi ste nakon svjetskog prvenstva još dvije lige prvaka i nekoliko primjera. Tako? 2 ili 3, da. A u reprezentaciji, ok, nije finale, ali je 3. mjesto i finale Lige nacija. Hoću reći, jesi li ti sebe iznenadija što se to nastavilo ovoliko intenzivno, ovoliko uspješno i ovoliko dugo? Teško mi je dati odgovor na to pitanje, da li sam se iznenadio. Ne znam. Možda sam se iznenadio u fizičkom smislu, da ću biti ovako fizički dobar u ovim godinama. Možda mi je to malo iznenađenje, iako sam sve podredio tome da fizički budem dobar, baš što sam rekao u početku, sa tim individualnim trenerom, gdje sam podigao fizičke kapacitete, bolje se hranim, odmaram bolje, radim prevenciju, nisam imao puno ozljeda i možda, bez obzira što ti to sve radiš, što sam sve radio, nisam očekivao možda da ću fizički, dolaze godine, da ću fizički biti na ovakvom nivou. I tu možda se jesam iznenadio. Ali ja nisam pisao knjigu i radio knjigu zato što sam mislio to je kraj. Neće se poslije ništa toga desiti. Nego jednostavno Robijeva ideja kako imamo dobar odnos jako dugo mi je uvijek spominjao tu knjigu, da bi trebao pisati knjigu, da bi trebalo to ostati zabilježeno. Gdje sam ja to non stop onako malo na stranu, sutra ću, polako, ima vremena i to. Međutim, on je bio dosta onako uporan, inzistirao i ja kažem ok, ajde, idemo. I ta je izašla 2019. ali ne zbog toga da ja sam mislio da je to kraj. Tako da eto, napisao sam, knjiga imala dobar odjek, hvala Bogu, šteta što je taman u tom periodu se pojavio COVID, pa onda nismo mogli napraviti tih nekoliko promocija, pogotovo u Engleskoj i u drugim zemljama, ali knjiga imala dobar odjek i ostaje vječno. I ostaje zauvijek. Je. I ponosan sam što na kraju treba me nagovarati, ali kad nešto odlučim, onda mi poslije bude drago, kao što mi je drago po tom pitanju. Odlično. I još ćemo malo. Ti si to primjer za to, i to pitam svakoga. Od gostiju, a svi ste velikani, na svoj način imam tu privilegiju. Ti si, ono što smo prije pričali, kreativac, umjetnik, osjećaj igre, tehnika, kao da imaš retrovizore, šta zna reći, ne znaš s koje strane te napada i ne okreneš se, a osjetiš. Sve to, desna, vanjska, ove sve, ali u isto vrijeme i nevjerojatan rad i odgovornost i sve. To je, kad uspoređuješ rad i talenat, kakav je tu odnos za postat, recimo, jako uspješan u svom sportu? Pa, kroz mlađe generacije mi smo imali, kroz te mlade reprezentacije imali smo selektore, instruktore tih reprezentacija, kao što je Martin Novoselac, Ivica Grnja, Mladen Brnčić, Gudelj, Ivan Gudelj i tako ti. I uvijek mi je ostalo u glavi šta je Martin Novoselac govorio. Da je 20% talent, a da je sve ostalo mukotrpan, težak rad.
odricanje. Da je samo i onako u tim trenucima ono, to nekako djeluje možda apstraktno i dovoljno ni ne razumiješ šta ti govori. Ali na kraju krajeva slažem se s tom tvrdnjom. Da je talent možda 20, tu neki sad u postocima, a da je sve ostalo rad. Rad, težak rad, nadograđivanje, odricanje, maksimalna fokus na ono šta radiš. Da je sve to potrebno da bi uspio. Da nije samo dovoljan talent. Talent je veliki plus, ali talent bez rada ali ipak se rodiš Modrić. Je, ali opet da sam ja to... Pa ne bi bio bez rada, ni Tesla ne bi bio Tesla bez rada. Nema bez rada, to nije uopće sporno, ali ne može se ni zanemarivati talent i govoriti da svi mogu sve danas. Ne, naravno. Možeš ti biti Modrić ako treniraš. Ne, naravno. Da je bitan je, zato kažem, ti možeš najbolja verzija sebe možeš postati. Da. Ali... Naravno da je talent, bez talenta je teško. Da. Može, ima i slučajeva gdje su i bez talenta napravili samo s radom. Jesu. Ali ako ti imaš dovoljno, Bog da ti da talent koji je dao, hvala Bogu, meni i drugima. Ali ja znam jer sam prošao kroz to, bilo je u mojim generacijama nevjerovatnih talenata. I većih i boljih od mene, od kojih su očekivali. Ne znam to. U tim periodima kojima su očekivanja bila puno veća nego što su bila od mene. Ali bilo je stvarno, znam ja. Ne znam da li su po tim nekim tvrdnjama i mišljenjima drugih je bilo. I bilo je stvarno, ja znam igrao s igračima koji su bili. To je stvarno nešto nevjerojatno bilo. Ali na kraju nisu uspjeli. Da li je to što su manje radili, da li je to zbog što nisu možda u datom trenutku im se poklopile neke stvari, ali da je rad iznimno važan je. Ali bez talenta je teško, naravno. Da. Ali ja mislim da je ta neka da je taj postotak, taj neki odnos, možda nije, možda je veći. Ali sigurno rad moraš puno raditi. Da. Biti nije bitan postotak, nego da je bitno i jedno i drugo. Jedno i drugo, da. Naravno, ali ima još jedna kategorija koja je zajednička svim ovim, kako ja nazivam, šampionima ili monstrumima. Jeli? To je ta strast, šta je spominješ cijelo vrijeme i gore na večeri i sada se priča passion i strast. To je jednostavno zaluđenost za tim. Ja moram ispričati jednu priču. Mi smo bili nakon ove utakmice koja najbolje oslikava tvoj karakter. Mi smo bili nakon utakmice Real Chelsea. Aha. Znači, to je šokantna utakmica, to je preokret, jel tako? Chelsea povede 2-0, ima povest 3-0. Jel tako? Ovo sve, sad se čak i 3-0, pa 4, pa je ništa im gol. Tako je, da, 4. To je nemoguće nešto i sutra dan, znaš, taj produžeci, šta li je sve bilo, ta utakmica završi, ti si došao doma možda u 2 ure, nisi ni spao. Da, ne možeš. I sutra je Atletico City, kojeg ja idem gledati, ti ne ideš, naravno, ali mi smo na ručku. Moj prijatelj Kenneth iz Gibraltara, Leo, sin mi, ja i ti. Na ručku, na ručku. Da. I ti si tamo. I to je 3. mjesec. To je četvrtfinale, mislim. To je negdje 3. ili 4. mjesec. Ali uglavnom u prvenstvu Španjolske ima recimo 10 kola do kraja. I vi ste prvi, a uvijek je Barcelona tu. Jel tako? I Leo, moj sin, tebe pita u jednom trenutku šta misliš, Luka, hoćete biti prvi. I ja koji te znam, cijeli ja ostanem ovako. Jer ti kreneš, ja ću fali klub, ali ti ovako kreneš. Pa znaš šta, Leo, mi sad igramo doma protiv Getafea, a Barcelona igra protiv Sevilje. Onda mi igramo doma protiv Celte, a oni igraju vamo. I tako kažeš 8 kola. Di igrate vi i di igraju oni. Da. I govoriš i onda mi idemo u Sevilju i ako to dobijemo, mi smo prvaci. To se događa u vrijeme ovo novo, kad je apsolutno normalno da jedan igrač kaže da on ne prati nogomet, ne gleda utakmice, on gleda NFL i bejsbol, jel tako, a ovo mu je posao. Da. Koja je to
ta strast, ljubav prema nogometu. A je, zato to uvijek ponavljam, ljubav, strast koju imam prema nogometu. To je moj posao, to je moj život. I kako sad da ne znam s kim igram za 6 kola ili za 7 ili ne znam. I s kim igram najveći rival. Da bi mogao znati šta njima treba, šta nama treba, da li imamo šanse da budemo prvaci, da li nemamo. Jer ja jednostavno živim nogomet ne samo kad treniram, kad odradim trening, nego to i van toga. Šta gledam utakmice, snimam druge protivnike protiv koga igram. I to je i dalje i dan danas. Nije to sad da je to manje, nego je to isto. A ti to radi mukta, tako? Naravno, jer volim to. I to je ono što me drži dan danas. Ja uvijek mene pitaju kako? U čemu je tajna? Nema tajne. Jednostavno, ljubav i strast koju imam prema nogometu je nešto nevjerojatno. Ne samo utakmice, nego treninzi obični. Da. Meni znaju moji reći i Vanja i pa kako? Dokle više? Kako ti se da? Jednostavno, to je moj život jer znam da ne traje, sretan je onaj komu traje 10-15 godina karijera na visokom nivou. Meni je, hvala Bogu, 20 godina. Biće iduće godine mi 20 godina u reprezentaciji da sam. Šta je nevjerovatno. Tako da dok god mislim i dok se osjećam dobro, želim igrati taj nogomet. Jer znam da ga ne mogu igrati do 70. ko neki ljudi šta rade drugčije poslove. Gdje mogu to šta vole, rade 50-60 godina. Mi, nažalost, nemamo tu privilegiju. I moramo se naći poslije u nekim drugim stvarima, šta nije lako nakon adrenalina, nakon rasporeda koji ti je posložen od A do Ž skoro svaki dan. Želiš biti bitan. A želiš ostati opet vjerojatno na nekim da si, bitan, važan da se osjećaš. Ne želiš biti na marginama nekim. Ljudi misle da je to pitanje financija. Nije to pitanje, to je jednostavno nećeš ti sad završiti i ići ribuloviti. Ima i ti slučajeva da se razumijemo i svaka čast svakome koji ima takve, koji donose takve odluke. Ali jednostavno je to što sam vam sad rekao, to je... I onda te sigurno i nerviraju ove priče dokle ćeš. A nije to sad od zadnje 2-3 godine. To traje, ali neću pretjerati ako kažem praktički od 2018. 2019. godine. Da. Uvijek stari su, ne dokad, kad ćeš, a ne. I ti svake godine, i to me motiviralo. Nije mi to bilo... naravno da te živcira svaki put kad ti neko to nešto govori i dalje stavljaju te neke predrasude, ali nije me nikad pokolebalo ili nije mi nikad bilo to bitno mišljenje, jer šta je neko rekao, kad ću završiti karijeru, zašto više, vrijeme je na mladima, za mlađe je vrijeme. Ok, sve super, nikome ja ne uzimam prostor. Ja sam spreman za borbu, ja nikad nisam tražio privilegije, bez obzira što sam napravio da ja moram imati zagarantirano mjesto ili da ja moram igrati. Ne, ako je neko bolji, neka igra. Ali ja sam tu da se borim i da dokažem da nije i da dalje mogu biti taj. To je ta ljubav i odgovornost. Znači, ja sam prije 2 godine u ovoj Arabiji i imam u ekipi jednog Armenca, Zelarajan. Momak iz Argentine, međutim, porijeklom Armenac i ne može igrati za Argentinu, igra za Armeniju. I ti mene zoveš gdje igraju Armenija Vels za Euro. Igraju Armenija Vels, ako Vels pobjedi tu i zadnju utakmicu, Hrvatska ide u play-off. Jer smo izgubili od Velsa, tako? I ti mene, šta me sad zove? Kaže, jel možete reći Zelarajanu da sve od sebe? A utakmica je za 20 dana. Da. A ti isto u to vrijeme imaš nekoga ligu prvaka ili ne? Ne, to se i o tome se misli. Toga nema baš Na kraju je tako i bilo. I tako je bilo. I tako je i bilo i da si mu dres i bilo je 1-1 ili koliko. Da. I uglavnom, znači, nogomet je top, ali pratiš sve sportove. Pratim, da. Ti misliš da bi uspio košarka, ali?
Da si dobro, dobar, možda, mislim da. Možda zbog visine bi... Šta bi ti onda tek tamo govorili, da. O visini. Ali mislim da u košarci. Košarka, ali? Košarka, da. Tenis, ne znam, volim igrat tenis. Nikad ga nisam trenirao i to, ali mi dobro ide. Ali mislim košarka, jer sam ipak ja iz grada košarke. Zadar je poznat po košarci i u djetinjstvu kad god ne bi igrao nogomet, prvi je bila košarka, nije bio tenis. Tenis je došao naknadno. Da. Jer dobro se nalazim u dosta sportova, ali košarka je bila uvijek nakon nogometa. Igrao sam svaki put nakon treninga, ideš kako je bilo prije, puno koševa po kvartovima, pa staneš po kvartu, tražiš ko ima 2 na 2, 1 na 1 i igraš. Znači draže ti kolektivni sport ovako? Kad je grupa, draže mi je kolektivno. Iako respektiram individualni i volim gledat, pogotovo tenis, ali kolektivni mi je puno draže. Recimo, to sam pitao, bio si u nekoliko zemalja, igrao sa raznim nacionalnostima, ali jel misliš da mi sa ovih područja, nema sa veze, je li to Bosanac, Hrvat, Slovenac, Srbin, Makedonac, jel mi imamo nešto posebno i ako imamo šta je to? Jel? Pa mislim da imamo. Mislim da imamo nešto posebno. A šta je to posebno? Karakter. Ta je borbenost. Fajteri smo, nikad ne odustajemo. To je nešto šta nas možda izdvaja nas sa ovih prostora od drugih. Ne znam, ali mislim da imamo nešto posebno. Sad teško mi je reći, možda vi to možda što smo bolje prije pričali, da uvjeti nisu idealni, da se moraš boriti. Pa može biti to, ali mi nema nismo... 100 terena. Da, to je, ali mi nismo imali bolje uvjete da bi znali kako je to. Da. Znate, ima dosta priča, možda da imamo bolje uvjete, ne bi bili tako dobri. A kako znam? Pa ne bi sigurno bili. Mislite? Ja to 100% mislim. Da. Da ti je sve zdravo na gotovo, da ti je sve, da imaš 100 terena. Znaš, ti kad si bio mali, bila je jedna lopta, jedno igralište i sad ili čeka ili se tuci sa starijima ili ga pobjedi. To je, da. Moguće, ali opet nismo imali bolje da bi znali da li bi tako bilo. Možda bi bilo bolje, a možda i ne bi. To je sve podložno raspravama i... Istina, 100%. Ali je sigurno da ta težina odrastanja, šta nismo imali izobilja, možda nas je napravilo malo posebnijim. Čvršćima. To je teže je uspit, lakše je odustat. Naravno, jer kažeš neću, Bože moj, zima mi je, ako nema tople vode, ne se tušira u ladno, neću više trenirati. Teže je, ali ako se prođe te sve izazove i poteškoće, onda je taj uspjeh, to je onda to. Je, posebno je, da. A recimo još ćemo... zaslužio sve, da ti niko ništa nije poklonio. Idealan si primjer kako ti karijera na vrhunskom nivou traje, sam si rekao, se igraš 20 godina za reprezentaciju. Nogomet se bitno promijenio, jel tako? Pa ja mislim da se više promijenio u zadnjih 10 godina nego u prijašnjih 50 godina. Kao i svijet na kraju. I mobitel i sve. Kako uspoređuješ? Di vidiš njegove promjene? Jel ti se više sviđa ovaj novi pozicijski ili si... Jer dosta ljudi su i romantici pa se vraćaju stalno u neka prijašnja vremena. Ili da, prije je bilo... Pa i nama roditelji su govorili prije je bilo bolje, prije je bilo bolje. Je, da. Kako ti vidiš? A ti si protagonist bio i tu. Neš ti šta? Biti ljubomoran. Da. Ti si funkcionira i tu na top nivou i sada si na top nivou. Pa svako vrijeme ima svoje. I ja se nekad volim vraćati tu prošlost i reći kako je bilo dobro, kakvi igrači i to. Ali jednostavno svako vrijeme nosi svoje i nogomet je meni dalje poseban ko što mi je tad bio i poseban mi je i danas. Možda danas ima, ne da ima puno više utakmica, ali dostupnije su puno više utakmica. Onda se sve gleda. Ti možeš svaki dan gledati danas utakmicu. Da. To prije nije bio slučaj. Mogao si gledati za vikend možda 1-2 utakmice i u međutjednu jednu utakmicu.
I to je ono, svi su jedva čekali da gledaju to, a danas je sve ti je dostupno, svaka utakmica koju god hoće, čak tamo negdje gdje u nekim zemljama, ako se nekom gleda, može gledati šta god. I možda to je razlika, ali nogometno, meni je lijepo i bilo u tom periodu, tih godina, i lijepo mi je sad. Uživam u njemu i gušt mi je ga je gledati, ko što mi ga je bilo gušt i gledati igrati prije i gledati igrati sad. Tako da nije mi se nešto tu previše promijenilo. Svako vrijeme nosi svojima i dobre i manje dobre stvari i dobre stvari. Tako da... A kako gledaš ove nove generacije? Jelin, recimo Janica je rekla, bili smo nedavno, je dala intervju pa je rekla da ne zna bi li uspjela ovo sve napravi da starta u ovim vremenima. Kaže, sve je pod nekakvim povećalom, sve je pressing, društvene mreže, svaki korak ti se gleda. Je li teže sad igračima ili ne, u tom smislu? Pa je, s te strane puno teže. Prije si mogao puno opuštenije i otići negdje i prošetati i bez da će te neko i provesti se malo, bez da će razmišljaš hoće li me neko slikati, hoće li nešto izaći u novinama, da li ću, ne znam, nešto napraviti. Dok danas, šta god napraviš, to je vanje i potencira se na 100. Tako da je to malo, to mi se ne sviđa, ali jednostavno živimo u takvim vremenima gdje su društvene mreže postale jako, jako važne i bitne. I što se meni iskreno ne sviđa, ali je jednostavno tako i treba. Pratiš trendove, prilagođavaš se i to je tako, ali da mi je prije ljepše bilo, je. I puno si više opušteniji. Mogao si popričati više s ljudima, danas ti dođeš na piće s prijateljima, svi su na telefonu. Nakon utakmica, kad završe, prvo što igrači rade, ulaze na telefon. Odmah na telefon, ne priča se o utakmici, šta se moglo bolje, šta sam dobro napravio, šta sam loše, a prije se pričalo, jer nemaš telefona. Nego smo mi i pričaš o utakmici, ono što si radio. I to je razlika. Zato je prije sigurno ljepše, ali je jednostavno tako je kako je i moraš se prilagođavati. Napreduješ. Zato ti u biti si, kako su prije govorili, ti kao da ne pripadaš vremenu. Ti kako su prije govorili ono, je li on 6, 8 ili šteta ode radi ovoga, šteta ga je staviti na ovo radi ovoga. Tako i sada govore da nema tih, da nema više takvih igrača koji su tako odgovorni. I tu jesi poseban i to treba istaknuti. Ti imaš, zato sam te ja zvao, kad ste dobili sad prije 2-3 tjedna Napoli, ono 2-1. Ne. Znači crveni karton, penali, poure do kraja, nije 5 minuta. Da, i više. I ti jednostavno, ja te nazovem, moram ti reći to, da tebe nema, ja imam osjećaj da bi oni izgubili 3-2. Bez da si ti skinuo 2 gola s crte ili da si kreirao 6 šansi napadaču svome. Ne, nego jednostavno ti imaš tu odgovornost. Postoji, ja to znam kao trener, a bio sam igrač. Postoji odgovornost igrača i postoji odgovornost trenera. Oba žele pobijediti. Da se razumimo, nije to. Igrač želi pobijediti, ali on ima određenu granicu žrtve do koje ide. A trener, to je ona maksimalna odgovornost za sve. I ti si ta osoba na terenu koja to vodi, koja pati, koja daje jednostavno sve, ko da je jedina odgovorna za eventualni poraz. Da. A dobro, to je... Toga danas nema. Odnosno, prije toga bilo puno više. Ne samo Roy Keane i takvi igrači. Da. Ne. Nego to je bio nekako standard, dok je danas je to malo iščezlo, ono što se kaže, znaš. 100%. Kad pogledaš ovaj svoj put, i to si rekao, da li na večer ili u toku razgovora, kad pogledaš svoj put, ovo sve što si prošao, jel ti to zvuči onako da opet trebaš proći to? Bil mislio da je to jednostavno, bil se prepao puta, bil mislio da je to jednostavno, ko će, ovo je film.
Ovo je teško. Da. Je teško, ali je slatko. I ne bi ništa promijenio na ovom putu. Bez da znam šta će se desiti. Opet bih htio proći ovo isti put koji sam prošao. Sigurno, da. Do sada. Tako da ponosan sam, sretan sam. Trebaš biti. Šta sam sve napravio, na koji način, uz ljude koji su mi pomogli na tom putu. Naravno, ne možeš sve ni sam, trebaš i trenere i roditelje i ženu i navijače i sve to ima ljudi koji su neki više, neki manje naravno, ali sam svima zahvalan na pomoći, na svemu što su dali za mene na tom mom putu. Tako da stvarno sam ponosan i sretan i stvarno ne bi ništa mijenjao. A jel misliš da bi ovako uspio da se rodio 100 metara od Bernabea? Teško je govoriti, ali poznavajući sebe i svoj karakter, ako ćemo gledati da sam se rodio kod Bernabeu, da imam ovaj karakter, mislim da ne bi napravilo neku razliku. Jer sam jednostavno htio sam uspjeti, imao sam svoje snove, imao sam želje i to sam slijedio. Nisam dao da me ništa na tom putu poremeti, da mi neko kaže ne možeš pa da me to pokoleba ili tako. Ne, jednostavno sam vjerovao u sebe i to sam slijepo sredio. To je tako i to je to. A ima si podršku obitelji. A imaš podršku, najvažnije naravno. I u datim trenucima se i poklope neke stvari, sreće koje isprovociraš, ali ne može ništa jedno bez drugog. Ali ja uvijek govorim, trebaš vjerovati u sebe, jer je danas popularno da svi te pokušavaju kritizirati, povući dolje, ne žele da uspiješ. Tako da, i ako ti prihvatiš to razmišljanje ili ako te to malo poremeti, destabilizira, onda je teško. Zato treba se odmaknuti od tih razmišljanja, ne slušati ih, pogotovo ako to mišljenje koje prevladava i koje govore nije tvoje mišljenje o tebi, koje imaš ti o sebi. Ali teško je danas ostati tako uza ovaj društvene mreže. Je, puno je teže jer ti je sve dostupno, svaki komentar čitaš, ali zato jednostavno moraš biti jači od toga. Moraš biti jači od toga. A i roditelji moraju pričati s djecom, Bože moj. Je. I za kraj imaš 3 djece, hvala Bogu. Jesu svi u sportu? Najmlađa Sofi ne. Pa sport, ajmo reći, tu je balet, ritmička gimnastika i to, ali još je mala. Ema je u sportu, nogomet. I dosta je dobra, sad koliko će htjeti, koliko će to za sad je zanima, voli. I Ivano isto. Voli nogomet u početku, nije baš bio toliko zagrižen. Kad sam ga ja gurao, i poslije sam shvatio da ga ne treba gurat, nego neka on sam odluči šta hoće raditi. Meni je najbitnije s čim god da se bave, da su sretni u tome. Sad, da li je to sport, da li je to neka druga profesija, samo da budu sretni i da uživaju u tome i da daju maksimum u bilo čemu šta rade. Da daš maksimum, a ne da radiš nešto na pola. Jer to ne volim, to mi je alergičan sam na to, kad se radi nešto na pola. Bez obzira šta je. Tako da nije da ih guram, da ih forsiram na nešto, nego sam im prepustio njima izbore, a ja sam tu podrška i da budu sretni i da uživaju u tome. I podržat ćeš ih ako želiš i profesionalno. Šta god, tu sam podrška. Ali ako se za nešto odlučiš, moraš to raditi kako treba i dati maksimum u tome, a ne raditi na pola. I to je jedino što tražim. I zadnje pitanje, kako se boriš, što se njih tiče, ili ti i Vanja, sa ovim problemom mobitela, društvenih mreža, s ovom pošasti? Teško, nije lako. Nije lako jer
svi oko njih imaju telefone od ranih godina i u početku do neke godine dok nisu došli nisu imali to. I onda je non stop svaki dan pitanje zašto mi nemamo, a drugi imaju. Da. I onda nije se lako boriti s tim, ali smo do neke određene mjere uspjeli dok ne napune neke godine, nismo im davali mobitele i sad to pokušavamo svesti na minimum dok je škola preko tjedna. Nemaju telefone, možda sat vremena nakon škole i to je to. Jedino vikendom im daš malo više, jer jednostavno ne možeš ih skroz isključiti od toga. Jer će biti izolirani onda izolirani od društva. I kad im neka kaže šta radiš na mobitelu, onda njihovi odgovor pa i ti si non stop na mobitelu. Eto, i šta da im kažem. Tako da pokušavamo, ok, dobri su, slušaju, ali opet ne možeš ih skroz izolirati, trebaš im malo i pustiti. To je svakodnevna borba, da. Je svakodnevna borba, priče, razgovori, tako da nije lako, ali trudimo se da ih izvedemo na pravi put, da im damo prave vrijednosti kao što su meni moji roditelji dali, da budu skromni, da poštuju starije i to je ono što je najbitnije po meni, da imaju te prave vrijednosti. Luka moj, šta ti reći? Bravo, svaka čast. Hvala. Super. Bilo mi je zadovoljstvo. Može. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.